السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم وصفة اللحم الحلو بمقادير مضبوطة، فابقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. راح نحتاج كمية من اللحم، 2 حبات من التفاح، السكر، ومن بعد راح نعطيكم المقادير مضبوطة. راح نحتاج أعبار من المشمش المجفف، أعبار من العين المجفف، وأعبار من العنب المجفف. راح نحتاج كذلك هنا نصف كأس من الشاي تاع الماء الزهر، حبة صغيرة من البصل مفرومة ناعما، رشة صغيرة من الملح، عود تاع القرفة والزبدة. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de l'ham lahlou, un tagine sucré-salé. C'est un plat traditionnel algérien qui ne quitte pas nos tables pendant le mois de Ramadan et qu'on prépare aussi durant nos fêtes de mariage. Donc ici, dans une casserole, je vais faire revenir des morceaux de viande dans un peu de beurre avec un peu d'huile quelques minutes. هنايا في طنجره درت هذيك الزبده وضفت عليها شويه تاع الزيت باش ما تحرقليش هذيك الزبده. هنا راح نقلي هذوك الطريفات تاع اللحم بعض الدقائق. راح نضيف رشه من الملح. Je vais ajouter une petite pincée de sel, un bâtonnet de cannelle، عود تاع القرفة، ورايحه نضيف هذيك الحبه تاع البصل اللي فرمتها ناعما ونقليهم جيدا فيما بعد. et je vais ajouter un oignon finement haché. Je vais faire saisir le tout quelques minutes. راح نمرق بالماء الطايب ونغطي عليه ونخلي اللحم يطيب. Je vais couvrir avec de l'eau bouillante et laisser ma viande cuire. ناخدت كاسرونه درت عليها المشمش المجفف. dans une casserole j'ai mis les abricots sèches، كاس من الماء الطايب، un verre d'eau bouillante، عود تاع القرفة، un bâtonnet de cannelle، 2 poignées de raisins secs، وضفت هذاك العنب المجفف، وجوج مغارف كبار من السكر، 2 cuillères à soupe de sucre. راح نخليهم حتى يدخلهم طياب. je vais les laisser cuire à feu moyen. نضيف هنايا كمية من الماء على العين المجفف ونخليه على جنب. Je vais faire tremper 2 poignées de pruneaux dans de l'eau bouillante et je vais les laisser de côté. هنا بالنسبة للتفاح راني قشرته وقطعته إلى دوائر، يعني بالنسبة لطريقة التقطيع يعني تقطعوه كما تحبوا. أنا فضلت أنه نقطعوه هكذا إلى دوائر. ضفت عليه مغرف من السكر وحندير عليه شوية تاع الماء ونخليه، ما لازمش نخليوه يطيب بزاف، غير هكذاك مدة 10 دقائق ويكون واجد. Une autre casserole, j'ai mis 2 pommes épluchées et coupées en rondelles. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre et un peu d'eau et je vais laisser cuire pendant environ 10 minutes. Il ne faut pas trop les cuire. نحيت اللحم على جانب ورايحة نصفي المرقة من البصل باش تجي هذيك المرقة صافية. Réservez la viande de côté. Maintenant, je vais passer la sauce dans une passoire. رديت صلصة فوق النار. دوكا رايحة نضيف عليها العنب والمشمش المجفف. J'ai remis ma sauce sur le feu. Là, je vais ajouter les raisins secs ainsi que les abricots. Je vais bien mélanger. وهنا رايحة ندير من الفوق هادوك العين المجفف، راح نحطهم غير من الفوق وما لازمش نحركوه باش ما يتغيرش اللون تاع الصلصة.
Je vais maintenant déposer les pruneaux par-dessus et je ne vais pas mélanger ma sauce. Sinon la couleur de ma sauce changera de couleur et deviendra plus foncée. رايحة نرد اللحم للداخل. Je vais remettre ma viande. رايحة نضيف كأس غير مملوء من الشاي تاع السكر، ورايحة نضيف نصف كأس من الماء الزهر، ونخلي الصلصة تتجمر مدة 5 دقائق ويكون طاجين الحلو واجد للتقديم. Ajoutez un demi-verre d'eau de fleur d'oranger et un verre moins de doigts de sucre. Je vais laisser mijoter 5 minutes et mon plat sera prêt. فوالا هنا وصلنا للنهاية تاع الفيديو تاع اليوم. نتمنى أن الوصفة نالت إعجابكم ونقولكم صحة فطوركم. إلى الملتقى إن شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Salam.